Fede, buenas un saludo para todos si Pani kung winigi Roman Marianas Agupa. Ang Sabado tayo sa Panielos ginin oran alas 9 gagan oran alas 11. Undang kululu na kulo para todos samzo na mani kung winigi 100.3. FM ritutumbo esti 11 na kapasidad elektrisidad gayri. Di tararanas inadingan pinut sa moro. Madud na este papa tinian luta dyan para todo si mani luta winaw di Island Guam special na kulo para manggaygi gid sa Honolulu, Hawaii, gid sa California, Oregon, Washington State, Idaho, Texas, Florida, North and South Carolina, manggaygi gid sa East Coast, dyan interior mundo Afanielos, in Felicita todo samzo. Buenas. Good morning, half a day. Bonito na hangani Panelos. Agosto 23, 2025. Después de Notagagon Jesu Cristo. Sa itong kung akangkang may parata kalangit pa na Sabalo. Buenas, para tulog sa Samsung. Mga malifan din na tungko. Abot no? Mala, datapan sige mo na gini sa Guadalupe siya. No, komersyante dyan wait po na humuhuwi programan Marianas Agupa kada Sabado este. Maski 17 anyos na huwihit si anonymous donor Don Kululu na si Jules Masi para i-adjudo gwini programan Marianas Agupa na itana panghudong siya ay asunto na parewa manggaygi gipison inadingan iman masusesi di asuntong gobernamento asuntong ekonomiya, sosyal, edukasyon, loy mas kilo at panelo si asuntong kulturata dyan ilingwahita. Higinaw naman aadingan ang Sabado. Don Clunas Juice Masi, anonymous donor. The Diabetes Prevention Foundation, loke si Juice Masi, tuloy adjudo ini. I-Tower Foundation, Don Clunas Estimento, mas 17 anyos loke. DylanTower.com News Masi Lopi. Yaman malipay na time check na mapatupag kasi Pharmacy and Wellness Center time check at 9:02. Yeah, pala news este. All right. Kung malifa pa rin review amon minso Bravo Pharmacy and Wellness Center. Talo time check at 9:02. Garapan kang man o sino nuevo na ramas giza dandan i Bravo Pharmacy and Wellness Center. Time check at 9:03. Gipresente pa uwa. Mala, data fancy mo na gini. All right. Lokwe i Garapan Public Farmers Market. Dis niya man malifay. Manggay gipresente pa uwa ang Sabalo Farmers Market manggay siya man mapapata iman mangi siya na ning kano ginin manaw-tawta Afanielos na man mapapata man mangi siya na ning kano na tibo bisita wato Garapan fishing base magwa siya gulay taf ko siya na ning kano man mapapata lokwe gisan halom check si Leroy suno si Paula gwasya man fresco siya lokwe naning kano sa nigeno i mensahe na masya honesty na nasyon i promodudusin ng kanota uno na mas 3 kilo na no unraw na tsotso
minigi sangkatan na Islas Marianas dan masya maones na intirid mundo. Sinigi na sigya mo na talasa na industriya sa pwedya. Umafuksiji na necessaryo na no resources Fremkas na siya mangalam tingit winigi sangkatan na Islas Marianas. Alright, po sinigi mala data sigya wini no loqui EA's air conditioning kung siya ya turid manaligran air conditioning ikaritamo mga man malifa panielos begya itatin Spice Store garapan Ace Air Conditioning check si Aimee sa ngani si Aimee nung istin na mensahe ining i-programan Marianas Agupa. Alright? Ace Air Conditioning kung siya turidad. Zanggin bumiay ha papa luta mga malifa natin saga gi Coro Garden Rota Hotel gaya bisi kindo sinusirit gagi katuntasi Rota Coro Garden Rota Hotel. Okay? Wala na talagang nos i-klima para pa na Sabado. Alright, shop, local shop, Jilton. Alright, mas malak jata lang no seste. Today's weather is brought to you by Jilton Markets. Iklima para pa na Sabado fa di Lusunggan ista iadlaw siya mo na. Kumahulo ista dos kana tres brabrasa kinaulo niya ista. No gipresente pa nga fanelos parogay gi kalentura gradua gi 82 atutunwe gi oran alas 11:30 para muna stay oran alas 3 pa na hawani imige no 82 niya po gay kau parang ucan sinya magtulatan tanwe italuanes agi oran alas 2 sinya magtumawagi sa tantanwi sa mga pusa imanglo ginin katan ginin hadza logo puso manaw katana gidies misas di ora ini na kinalamting manglo dies misas gi ora kau para tapandangso sinya ha mandangsungit kumugaygaw isang hinsong o isang hingaygaw ipapa sombra sinya sumua ti dumag dangsungaw ti ezo na klaseng dangsung ka fanelos necessaryo wa unomaki. Pues ini na klima talo mapatumawag gini ni Jilton Markets and Department celebrating 76 years of serving the people of the CNMI shop, local shop Jilton. Alright, pues malak datafan sige mo na gini. Talang nusloki mensahe gini natibulmarianas.org kung siya gumihilulwes siya asuntun diksenaryo lingwahin sa Moro kanelos malak sa tanaw niya celebrating 76 years of serving the people of the CNMI. Shop local, shop Jilton. Today's weather is brought to you by Jilton Markets and Department Stores, celebrating 76 years of serving the people of the CNMI. Shop local, shop Jilton. Alright, malak datafan sige mo na gini. Alright, muna malefa afaneros naging guaha question o sino umbisita na website natibulmarianas.org sa guaha palabra malago paron umentanse o sino guati mausa man malefan niya unit malefan na sinya muna halumang organ market sabay na ay guatu kumuskwisa si Dr. Liz Rehebe
Kung mabisasa esti na grupo inatigon marianas.org maribisan diksenaryo tafko siya na lingwahin sa muro mga man malifa. Agang magi no izo text zo sa no si Dr. Liz Rehebe. Alright? Sinige na grupo. Okay, pues pala. Data fansiga mo na sumukan sa gwagwin ni Lope. Kulo. Ibisitata para pago na sabalo para ta fanita. Si Delegate Kimberly King Hines was siya para langnus huzong siya Huffman masuseside parewa sa Washington zan gwini islata siya apa siya na asunto para na panmanungo tali manotaw ta kung gumagi ni si Delegate Kimberly King Hines ki oran alas 10. Right? Lo kulo para ato siya sumililibra hanin mafanagun niya gwini na si Mona Finini na para si Evelyn Oka. Happy birthday kulo para hago. Dangin may kukaw. Para si Benny Lynn Sablan. Happy birthday kulo. Happy birthday Balloon Kulo para si Everett Pangilinan Binaventi. Happy birthday Balloon Kulo Everett. Para si Antoinette Sablan Loque. Happy birthday kulo. Dangin may kukaw. Nadia Manglonia Oguloque. Si Parenjo Salas, happy birthday kulo para hago. Si Andrew Barcinas, happy birthday kulo. Si Ed and Annette Tudela Loque, happy birthday kulo. Dangin mo ni kukamzo benog sa Amerika. Si John Gonzalez Loque, happy birthday kulo. Marie Igito, dangin mo ni kukaw, happy birthday kulo. Hago Loque. Emma Peters, happy birthday kulo. Gloria Hunter, hago Loque. Nanti siya man malifag as si Captain Frank Camacho. Happy birthday kulo gini ni familia para hago. Isainaw ni Nay mas maulig hinim do mo loke. Alright. So sige, kulo para pago na Sabalo. Mala data fansigi mo na vinisa gwasya asunto. Finini na gipresenti pago na ha ni Fanielos gwaha. Gini ni Paingles sweet potato and coconut festival. Tilacio mana asagwa estidos za masilebra gini ni Paingis tigi Islan Luta mula siya manggagi na papa bisita gagi si Mea RB Camacho na pero sagi di siya mahonno na kamuti dan tafko siya na ningkan natibo gagi alokin tilacio si Senator Jude Hapsinider. Alright, dan pula siya konsihilyo ginintinian ni Mani Luta. Tutungo ko gwa manhono gininsaitan. Law gwaha siya delegation manhono zaman sauno ma silebra loki manlili taw-taw Luta gilita kao hafay suportasyon winigi bandan para ta fanggupot inigi na man pairihit za zaning kada si Mona gimagay sino kada mes jagwa gupot siya uno na attraction para tourist sa episente pa ako no tilaksi hinalong niya tourist usdi ko aktibidad tinawag aktibidad para ato siya tourist ni man mafato sabi ta explain no di mo na sa gwa siya man chichinglong gibandan flight no afadyo no inigi masusesi di ng papa Luta. Alright? Naga sa wamanagang wini sustenia kabazuno chelo za na bay na umlatawa halong umratwa. Stay on the line. Pusinigi Isla Luta. Sweet potato and coconut festival. Dopi gwahan information humuju na ma-extendi period para istibihan CGLT wasya ginagawa niya sa governor kapatan para kasunod mag-extendi Ilimenos na si Diaz lao nanggasagwag ni humalom ginin na finaisin grupon isti siya maniluta wasya matan na siya tinawang tempo pero fan manahalong comment naman mafafaisin
grupon CGMT kung siya ma-extend di 60 dias logo humolong bini na ma-extendi lo ahit ti 60 dias ma-extendi no dilatio 15 dias okay po sini no 15 dias ma-extendi para unahalong comment when gi ma-revisan environmental impact study when gi islan tinian po sini no na update okay po sa nabiliya ko kay Igwini lang mo lumat gini uliya okay ay otro wisan ita sasagan na asunton hinalong turis importante ti ano para kinasumo na formalidad na serbisyon publiko ini ano pa nilos importante ano na po kinasumo na siya serbisyo sa talilya na guwanas na siya manhudong informasyon ginin Jeju Airlines na para si night flight mo para un mes sinya extend maski un mes hafe no kumikiling niya no na tibula turis sinya mas tumunong hotel occupancy usinigi siya na pinadesi alibes niya no bisinuta islan Guam presente pa no man-aadulalak halon turis no tinahong tinahong kwarto tinahong no kareta car rento sa bulaloki siya militar man mafatto usinigi no gibisinuta ti bula matsutsula turis hitag wini tinanaw titagif to mono na arakata de para umadansi mo na man maray responsibilidad MVA wa siya ginagaw niya sa local enigi na para unina nina laksi mo gi turis inasoko na debi gwaha mas no debi gipresente pa og ta concentrate gi half siya para ta ofresi turis naging mapto mo gi sa toda aktibidad sa toda siya no hoigon niya siya no siya man asangan niya man magtutati sa Korea o sino Hapon na molik niya nanawat to Guam sa mas bula aktibidad tibula katsa ini siya po sa iarakata dini debi madansi tay mano wa siya man lalagnos rekomendasyon gini programata gini manong tauta sa tutungo afa na ti matakiti no siya o sini no simple at pasalista no gi man mamamela na tempo tay mano no ni para ta no ay siya rekomendasyon imani duta no cosa que siya fan matsuwi gini na siya man multi-tourist alright o sini gi no wasya gini manalum buenas aning parang buloke alright Northern Marianas Humanities Council buenas para igrupo si Leo sa igrupo niya no buenos dias Paranzo no ini man masuses sini gipresente pa og gi asuntun ituris sa Mississauga umaatan no mauno na konjuntura na pa ma-foxy tayo malas para tsatsalan niya para un kazun mo na na halum tono na siya mali mo na half ginahata half at siya tao fresi na siya turis no hababa mataon niya zan magtumagi siya anabiragi tati gitanon niya siya kumentos na maulik ilugat wala sa tabisita 4 otro sakan talo pues gwa siya rekomendasyon gini ni manotaw ta tatsagi anong gigungwa tempo talang no sino talo huzum da pwede mani kung ito siya manmanoy responsibilidad sa siya na rekomendasyon gay futsa dan gay fundamento gini ni manotaw test siya alright pues malak sa tapag sige mo na bini na si Mona lami guys siya manhuzum no asuntun ginin Office of the Attorney General ula siya complain manahalom
Basta sige muna ikaw sa man mafayo gikwit po ni kote. Importante na ta atan este monotsinya no sa siyempre gwa desisyon po niya no. Gwa siya kote na paropan ma atan no ko hafesti siya na tsotso o malabida man mas susesidig wini ko gay fundamento este ne para o continua gi charges o sino para ma na suway charges o sino mana pares ti siya na no kaya imanahalon o sinigi lo gwa siya ginin i public works i secretary gwa siya charges man ma-file pud asuntun man mausay karitan gobernamento ti outside i working hours tagwenay no siya manalong gwini i governor staff siya gwa siya manhuhudong siya complaints and no kaya man mafafayo ano sa ikuti i lieutenant governor i office of the homeland security emergency and security gwa siya manalong siya no complain kasi nagi no man mafatumawgi gini programa Marianas Agupa sa importante na atan este sa tudin siya na tawtawis maniluta alay pamagunta parentestas ti siya no man inosente hasta ki man mapreba na guilty innocent until proven guilty so pita ta reserve no siya na uso sa taatan office ti siya na motibo ko politika ti siya pa half na klase motibo siya man malalang no suso kao gay fuitsa gay fundamento na isinya sige mo na kausa hasta ki ufatto benot sinya igwaha no gwaha mapena po este so okay po sinigi manggagigi piso ni nadingan pa na sabalo lo importante na reserve siya i opinion ta that sa man inosente hasta ki man mapreba na man guilty siya so gay no gi quit po ni kote gi presente pa ako da simple sige estimo na man huzong gi kote na para defendi lo siya half no este siya na kaya man mafatto sa manhalong gi binini opisina ni Office of the Attorney General na man mafayo ikote. So nigi na man gaygit gwena i otro gwini daw na bay lagnos na esta bonajan mapasa i budget siya na may government gi House of Representative gi sampapa na guma at za esta gumay gi sanhilo na guma kwanto ino na resources para kinatsumo na exhibition publiko senigi ino gay dalalang ino siya gi asunton istita sasangan bandan turis ko para tanaw italo mas ki necessaryo po manoy MDA inigi siya importante anay siya napaha Islas Marianas para kahulo i number of tourists. Pero sinigi siya, siyempre sanhilo naguma umatan no? Kau exhibition o sino Francas Paraguato gispitat, kau nahong paro kinatsumona exhibition ginagaw gobernamento agency siya na pofan manoy tawtong exhibition inigi siyempre gumaygi sa debate no sanhilo naguma half ito siya na ramas gobernamento ihagagasa man manggago basta pauti man mananay o sino tinahong o siyempre tali no parotay mano no zangin mapasa i-budget gi antisa di September dia 30 otro meses ni sa hatutuloy siyempre di Oktubre dia 1 i 2026 na budget o sinigi afanielos gi Island Guam esta mapasa i-budget 1.35 billion pesos kasi pisigwela agatete istira mas mo na no manutsinya zan ko gwahan laydot loko Island Guam sa gumugunggung gini opisina ni gobyerno na faanaan no gwasya no laydot siya man masusesidi Siyempre, mag-speak gi Tiyotsogo ko, ng sigwela agatete, mapasa na budget Island Guam.
Guahados na Democrat ang tilatio ha join i Republican anay sinya mapasa no. Kasi nigi manggagigi sa Washington di presente pa ako no guasya no inadingan pud i guahunta masusedi sa Alaska waktu si Putin Russia President Putin sa meeting na si President Trump para managwa stiling niya ceasefire sino parogwa pas gentalo Russia dyan giza Ukraine umuzong na taza trabian no palabra para o managwaha pa go inadingan galong i-dos na presidente si Russia dyan si Putin dyan si Zelensky maatan na sinya ha gwato giza Geneva law mga man malefa fanelos no iislan tinian na fanelos muna gwapas ki Gerandos sa ililiko na it's a good gesture sinya ma lokwi bini sinya managwapas gintalo este dos nasyon titatungo ko waha fasilidad talo tibaba ma-ofresin niya yun Governor Eloy S. Enos Peace Park na sinya lokwi gumapas bini estimawin na yung panhunta data tunodje no ta biraje baboy este siya lo importante na umaatan ni no lokwi sa no masya typhoid sa Islas Marianas gwini lo siya ma-ofresin niya yung salfa sa tinian Visa Trumiger world peace gigerandos kung sinigi na fanelos wag ni video belang nusa uzong ni sinyali na it's a long shot lo tibaba mazukti no uzong ideo este siya na siya man maatan lokwe okay po sinigi si Trump and po schedule Putin Zelensky trip Paraguano meeting lo ginin pagunogan kalanti mumunyiniro si Putin ti balago no managwa meeting ya lumidos Simona gusto tungo ko hananaw no ano na siya ti matras esta si Putin ya strong por este siya na bidanya right Kung nigi afanelo sa mela, data fansigi mo nagwini, wak siya otro para talagnos, bago na sa balolo, wala data, alright, kung nigi afanelo sa bago na mela, data na kulumat sigway lagatete, sa dispoys edyo nata, sige mo na kumuntinua este programan Marianas Agupa, winigi 100.3, tali este si Lutahaf gaigigalo ni ketot niya, bago na sa balolo. Okay, buenas, Buela Gatete, konsigi mo na. Hey Glenn, si Jesus Mase, buenas. Kulan gumegira i-adaw zani hom utsan gini kita Guam za palaksi mampu si calan. Lao senimbat gu tafan sige amang karera mo na giyawa dewi patatsogue. Zan hapa patan noticia e publiko. Buenas todos, saludo para manay como gini Marianas Agupa na programa Conversación Finut Samoro gini ni sangkatan na islas tiya sa ipan tinian luta principalmente gadlo jan mamis na islang Guahan. Jan con todo lo que hamzo bueno huzung ni gi Estados Unidos ni masya mano na lugar ni mangay ki hamzo ne zato matitizi este na programa half a day para todos samzo pago na boniton podgon sabalo isigente siya ginini ketong mensahe finene na kulang guaha inkibukao gi legislatura pwede bandan i-budget masasangan na mi John para imanriko sa Taki tongkiko para imanamasi na familia siya gwinigit sa puangan. Miga, Benes, Agosto dia 22, mapasa fiscal year 26 na budget. Lao,
na piniti sa mayoría senador Republican siya nabisigi para maajuda mas manriko na tao-tao jam business siya. Maabandaw na ikurikat na ni jam praktiko di bandan elektrisidad. Si Curtis Rosario ginini Pacific Rim ha cumplido 3 años di bandan operasyon maquinerias na programa. Sa pago, mas mangga experiencia para matuloy sa niya. Knowledge es na programa y para habang sa mas tumingo jam praktiko dito with modern software. Es importante para kita todos winigizagahan y para utak gawin may sahid sa magkapas tumingo jam praktiko iman matututo siya. Ma-recogniza ni knowledge niya di programan apprenticeship binigita ko as David Bell Istola hanana yung dangkilo na agradecimiento iguang community college kudi man sasano man manibuka san man praktika experience yan so di partikular na put para usaban sa mas kualidad na servisyong ito. Zangin interesaw how really na programa i-registered apprenticeship sinyonagang yung opisina ni Guam Department of Labor di telephone sa 71 475 7000 o sino 7001. Sinyalok ko yung nagang Iguam Contractors Association telephone size 71 size 47 48 40 o sino 48401. Si Jesús Maasi po di tempo mizo manekong gwini na programa konversasyon yung sa Moro gwinigi uniko na estasyon radio FM 100.3. Padahi hanggang sa Mesgo Zampalaksi Itsalat. Dispasyo isinigon mo sa upat tubitin mo sa anutan mauli. Adios po. Alright po sa kalangwa didi no inkibukaw lilig mo gi anay mapasa i-budget? Hunggan i-press release gini ni gobernamento opisina ni gobyerno guahain ko bukaw sa eji estaha usangan na ti makonsidera ji maaatan sa ma-identifika na principalmente Guam Memorial Hospital ne ma-deklara na seryoso na emergency esti no ti ma-konsidera jan guahatret at ti man ma-konsidera ja ma-kontinua mo na igwinifinya gihilo Filipinonia agenda ni partido niya Republican. Pues siempre guaha mas guerra gi pag 8 semana 20 dano sa tifang kumponmi law adahi Glenny para tatalo po ni na para usan meeting sa manaman mamay ko jadi ba siya naman na klase pembalansi. Okay. Runaway session siguro da umano no este talulu ipupuingin no. Sige, na rekomendasyon Governor Iloilos Peace Park. Isinya bakto si Putin mga si Zelensky sige ne para afanay dos. Pwede maatan esti na ohit ti Geneva lo kay isinya ha gwini. Masusedi gwini. Alright. Okay, pues mala data fancy mo na gwini. Okay.
Wala gatiti si Jesus Masi put i-report yon langnos binog islan Guam sa mela sa tiutsago ko simple manita dan si Delegate Kimberly King Hines giora na las 10. Walo ko igwini video clip janggapan sa gwagwini manoizo magi gini gwa matubisita put istorya gwini gi American Memorial Park put izonya DNA test fananis tililik niya sti nagpandatali ko gagigya izo na video. Hafadetan tiro, Guahu si Batasat Vadarzu Ugan, Lahin Edward Leon Guerrero Ugan, Zan Catherine Pelicani Bordalio Ugan. Tata Guahanzu, but don't hold that against me tonight. Sizuz Maasi to National Park Service, Guampedia Foundation, National Park Foundation, and the American Conservation Experience with Dr. Jenny Craig, and of course our host tonight, the staff and team of the American Memorial Park. Thank you for making this event possible. And to everyone here tonight, undamklo na si Jesus Maasi for coming. I was 42 when the excavation for the expansion of the Okura Hotel began, and evidence of an ancient village began to surface. As ancestral remains and artifacts emerged, emotions in the community began to stir. Excitement for the opportunity to study a significant archaeological find, and discontent, and in some cases anger, fueled by a desire to safeguard and ensure the respect and dignity of our ancestral remains. I was torn between the two. I know the value and importance of science, and I knew this discovery would lead to more knowledge about our ancestors and the community they created. But deep inside, I knew that what would be uncovered was sacred and should be treated with the utmost respect and reverence. In some ways, this mirrors the tension regarding ancient remains between some archaeologists and some indigenous cultural advocates. One side wants access to study, and the other wants to rebury. I was not involved in the controversy that arose from Naton Beach discovery. I did not demonstrate, and I was not present when advocates came together to hold a blessing ceremony with chants and song. I stood on the sidelines torn. By the end of excavation in 2008, 370 ancestral remains were unearthed within an area of 3,215 square meters. 155 remains were pre-Lati. There were 49 women, 45 men, and 60 were indeterminate. And 212 were from the Lati era. There were 54 females and 51 males, and 94 were indeterminate. Alright, pues unestin na video clip, unestin tauton na si anak guahestin na storyas izonya DNA link zan igwailota zan igwailata gini iginaw na storyanes ti Chiluta Senyor Batasat. Alright. Okay, pues mela jatan na open is na sunilo da después tabiret magi YouTube sago go. Wini Robin Marianas Agupa.
Yes, hello. Hello, hello. Hello. Okay, sa talo mo gan gis 670-287-4536. All right. Si Jules Mosi, talo mo gan 670-287-4536. All right. Good morning. Mr. Delegate Kimberly King Hines. Nandiyan do situate guest do delegate. Right. Sige, pago. Gusto ko na panonhono para Amerika esta. Oh yeah, gulay. At least you stay back, no? Mula sa itong activities. Right. Mm-hmm. Yes. Alright. Okay. Yeah. Okay, mala jata naulo mi jota delegate don kululu na agradecimiento sa imusukunis na Marcos lo molik sa gagaya on island siya ha updated siya na ha bidada niya kita Washington sa lokwi ha rastreya siya na kwet po binigis lata ha bisita siya manggaygi siya gwini na ramas gobernamento. Buenas, chalo, dispensa sa alemang ako no. Yes. Oh, okay. Happy birthday. And what is your name? And your name? Okay, está. All right. Don't kulo na si Jules Mosi. Birthday niya si Virginia Azuzu, 73 years old. Ipalaan. That's what we honest, Virginia. Ito na, direct na greetings ganun ni Zota Delegate Virginia Azuzu. Happy birthday kulo. Pues inusuko ni sta mga po si Zota Delegate pa Washington lo tana nagumaygi nagparasinya updated. Tapos siya man masusesidi ito nga naggumaygi o gadi National Park Foundation Grant Storytelling manayazo nezo na clip at least okay yun Timo match the visita na open na imilitante no to siya din na ayasaga yes kwalidad din na Debbie ta patutuig sa auto open ganyan patutun sa okasyon na kongreso pa siya doon ginawa no okay pura po na no pues bonito iti para tapan maunong istorya di mismo bosta. Alright. No, you're making a very good point no delegate dyan lokwe man machuchuli siya informasyon ginin iti ting tang uli ito mo no clip nito. Yeah. No explica pa nino no man mafafay sin ting tang siya na membro nito siya na organisasyon para istoryahan siya apa nilai niya gini no ini palabran niya dan opinion niya no dan hindi siya committee hearings no itaw to ni man mapagtuman testigo siya mismo pro inapasi niya i-zanya lodging for kanano po ng testigo no kasi kung may kiling niya makat palitaw ta o appear hindi siya nag-committee ni pro man open nga pa siya because over the years, siya tintag, no? Siya, ito niya na point of view, o opan ni Congress, no? Sa pago, i-concern po siya national security, sa ekonomigan, right? No, patapan concern po national security, luluki, kwa ekonomiya,
sa komunidad siya report yung mga pag-aalong in front of the komiteya siya no pura po ni sila milita no hapay ni sila ekonomiya no sa goal ko na yung balance That's right. no sa siya yung think tank man mapapasi ginin different siya na lobbying organization right sa niya frame of mind no sa niya mindset sa niya world view kulipano sa kumulipara apa masasangan hindi niya na debi yung mapika ito di guahan na Latin America mawing gini sa Marianas at kumusti siya i-argumento ni immigration sa hita ka sa kasasangan na debi yung different siya sa ipareo situation gini sa niya pa masasibig sa lago no sa ekonomiya ta otro klase no Tisinya daling mo tisinya no umlat line America gwini. Ti umlat gwini. the omlat Okay. no Ini yeah, over the sasabihin. years, right? Hindi ko natutunan, no? Man keke, pagkwesa sa programa ng umlat. Ah. Lo, Ti parehong tulo. Di pareho, hindi chumuchoko, ito ko na niya, no? Sa magudzo na, you know, within this last couple of weeks, umuzon po ko employee Department of Transportation, matumagi, sa matutuko na yung working group, no? Ganyan di kinigan na ukan, man-meeting namin. Then diskuti, hadi siya, pero necessary na por pansano, yun na working group. Pues, itauto siya naman designate na meeting, US Department of Commerce, no? Sa liliko, hanggang, debi nita inatoro di ba na market, sa go para kedo, nung tingnan na market na lago, utoro di ba available, lo nisita, zudo nisita naman, no? Para ta market, for example, back to the Australia, but nuevo siya na interest to the market, no? Lo, dahil ganito magiging na yung tourist, no? Na siya mas arriba i-traffic mga gini. After mano yung MBA, pa ako puro mga aligodzi, isa lapi, ni puro mga market, no? Sa matutsuli sa lapi niya, ganyan yung hotel occupancy tax. At na namudo na si Jeju, dali nga na puro malimit na ado. Night flights. Night flight. Ako no, what does that mean in terms of the amount of money that's coming into the cinema first place? Hindi siya kasi kompensasyon, masasibig sa inaliligo kay mano ni para Department of Transportation na pero ina at mano pero like the tourism industry lo o siya department within the the United States ni siya mabus-bus siya sa loob, no? No, okay, molik non mention yan no, ante sa ditolong gano tayo di tourism unsangan po istorya na manhugudsong gininiting time na sa no waha istoryata di tempun Matusalena no ane man magtumagi Espanyol na no pali siya ng tafko man magtumagi siya tumutugi afa masoda magi pos man si Evernet si bula siya fascinate na after siya magigilo but cost siya gi 1500 na tempo siya tumutugi pos ito man matigas siya niya gileblo pos ito na tumatay tay leblo ini is niya perception of who we are pos going back pa ako debita ta na bula mas izota author na gini siya na para tatugi mismo istoryata mga na ginin itingtang o storya po hita na afa na pa itingtang pos maulig na sa haga ka sa stick na hemplo na haga ka sa yung race right with speaking Espanol no natin po Bisina nga tempo man matapangit Islas de Ladrones lo timang sakigit na to no kuahan customer na ni border that's right inigi manolo sa kastas ka na niya matsuli pa kasta man manguli bato Pesita ni customer tanan nga offer si Polnoy no ane manhono ane sige siya welota na manhudsong gizon yan no sagman sa niya pro ane sa mangulo sa matsuli offer malago niya sa timan maaposin right dilansyo pues ako din ata na pa Islas de los Ladrones sa siya tumutugi na no lo tigininhita siya
siya na tiroga ni pagkumatong. Mas maulilig sa ista siya attorney iting tang na titodo do iting tang siya para unsuli palabron niya sa tinigi niya gihaf malili halom debi edzo na perspective ginin san halom palili hudson hafa siya bidan niya ginin itano Zagalo no? Siya na matugi. Ate kay kumisi ka to profan mas masaputan ni offer man necesita, yes. no? Now going back talo, okay, hasta mo nazanik din now, ino sasangan pud si Jeju sa si tourism niya na maman mano sa una panhuhuntas siya pago transportation committee za undan chichi ulia palabramo zomo ride up na esta bastaw ni siya para kikatta para kuni mo za tana na esta banggay za malili first hand hapa izotan hapa ta experience yan lo zauna be face no delegate atana guam na matsutsuda turis Si Matsuda. Zenigi, right? sa mananano wat tu guam turis Lo, enigi is Ah. sa kumupuro natin izo niya arrival sa kumukusi ipauto siya ni mga business giguam umbisya man managpilig na no edzigi mo na musupotay hotel pag siya militar ni mga sagagi lo kumu para turis lo ti turista ni sa militar imilitar pa ako mo na babalik guam no lo kumutintusi members guam business chamber no mga katilokit sa isang pinimaalag ekonomiya ti pareho dyan stop ti pareho dyan pre-COVID tapos kumunatan ng physical plan yung mga no? pues of na diferensya natin na sinya hitag si NMI sinya kau fondo ni sisita NDA pero of natin mong gini but no Fondo dyan tinilay ka gira-gira no? Airplane siya no? sa bulan ako na kasi carriers na fix mo uno tinahong niya no back order evolving pues nito ka por ejemplo no esta plane niya giwato esta man pinaki esta the total ng back order pues sana pa matulay ka no si Hong Kong Airlines no muling na magbuti sa plane sa lingaw kit puro manangga sa ki ababagi stop talo no lo gimagay malagunya na sa puro ma-divert na plane para option na route right sa tinahong plane hindi kayo unong problema tinahong plane bula pa bula challenges bula challenges no hindi na honesty hafa na uponatan na hope sa dibita na ilo kay manotota hope na to para mga no fan depressed na no naging puro siya no problema tatan para mo negative siya pasto ito na klase tara kung mabot nga mag-give up bula pa ako masistig no iniinang temano para no tababa mas nuevo na route para sa tourism industry no tenwa inaliligo no tenwa mas sisig tumuan na ipubliko maumso no lo timalili pati oopan iapasyan ko simu ang masisig pa ako ginisig ginigi mamayla na the first week of September magusto na beben apiti dollars in beben para IGIA sa ni minority no beben na ajuda para beben natumo offer siya i-challenges gini dan to give to provide remedy no mula man masasari gini tagiti siya new industries popping up no yung leak of the man mas muna bula and nuevo na kasi investment para diversify dinan siya no na hinaso no the circle continues na dyan todza no customer na so customer mo na panggagay sa lati solidano gini ginin i-chetso dibi what so employment pero mano po employment dibi wa kinalanting tourist ini na industriya no atan istiulo tawlo gagi o 50,000 feet so natan papa only Saipan only
pinian ng libuta. No, tayo mano po, halom sa lapi ini. So naatan ginin 50,000 feet. Tayo mano na po, halom sa lapi ini. Okay. Ginin ni tourist na ginmat. Yeah. No? Sinya ma-wire. Nigi dos. Ginin ni barko. Pustresa na tsalan. Na po halom sa lapi. Ginin ma-wire transfer. Umalo ni tourist na mulai betsanya sa mena sa Santati da tutsuli alom. Gini ni plane, umalon gini ni barko, cruise liner. Pustresa na tsalan, okay? Yeah. Okay, pues esta talino di general view ginin 50,000 feet, right? Okay, temano pa ako na para tanawalo mesti na tourist ginin ilikfino mo masya mao ti tsatsa o. Yeah. Masya mao China, Korea, Japan, Australia, America. Pues esta un lieno na inigit sa salam niya lo temano parang kumbinsi di na tauto igwaha di sa lapenya ne parang ano mo para mungagi no paano para Thailand sa no o sino mo na otro na competing destination sa pun na fatto Marianas temano dun na tauto pun na fatto mo gi gaibit sa ne us bula there's a lot of ways to skin the cat gini ne Yeah. Ito na tauto izanya tolong Super 8 siya na tauto siya dyan niyesti cruise line. Yeah. Dan mano pun afatto zo pun na maude maki. No ko para tababawat no cruise line no incentive. Ko para ta alegre bantalan ni siya manholong. Si Peace Park siya gyud manholong cruise line. La park da suda pa tauto. Kasi nigi trace na area na manofatto na sa lapi na tutsuda siya. Kasi fenomono non kuno na challenge no. Okay. Transportation is ta unaatan no nalireklamo ne po laksi mo gini. Lo still gagigid zo na challenge tay mano kung kumbinsi zo na tauto igagigid sa Japan, Australia po. O famon ticket Japan mo. Sige non kuno na challenge. Mabay, yung challenge, lolo ko na ano mo, diba? Zanigi na importante na ugaygi i-Department of Transportation, gini ng konversasyon sa i-Department of Transportation, siya din, no? For example, sa gengwaha application. A wave i-charges kung may kalimos siya of incentives. Okay. Kada gwahan webo na enter di market. Sa maalong di airspace America pa jurisdiction America na siya ni Mrs. Sorry man apply graphic Department of Transportation. Siya Department of Transportation ang ligo po tinigla ni pero nahalong di agreement na DB is tinarang for a service. No? Okay. Wala tatatag na argument sa Matsuwe, no? Driven by profit, look is siya companies, na? Kus ni kwanto za tanoin no siya na debion sobe no zangin taza customer. Yeah. I-demand no generate flights. Yeah. Zangin taza man umalong di internet za reserve na taza demand. Kus zangin taza demand, taza supply. Right? So basic economics na. Lo inigi ililiko ko sinya na di tagi essential air service na guaha pat taza no customer ma-posya wa. Pagto mo low na gua flight, daily flight. No, I think we did that back then lagi continental. Tay mano no na siya mababudget sa London ni essential air service na no nitso ka taza customer mo pagto sa ma-posya. So naging pa ako Department of guest na conversation sa Department of Transportation sinya anai sa lapit odzi na carrier. No? Sa tita Ganoy, naglagat niya. Loy Department of Commerce, no? Gabula siya different na programa. Gidzi na departamento. Ni siya matuli sa lapit sa makosti po din carrier ni pro ma-sustain Iraq, right? Pro ma-create demand sa pro manamarok sa pumasok. Yes. No? Kasi hindi siya kasi kombisyon pa no gagigil na masa. Guahad modo inaatan no the Australian government as a subsidize certain routes into the Pacific, no? For example, it's the Australia Palau route, heavily subsidized by the Australian government.
Sa konversasyon pa ako ni in diskuti. Sa Bebeng Kubina, Loki Department of Defense, palis na konversasyon, no? Listen, todos sa mga ni allies, no? Todos mo na sasabi Marianas para fan training. Safa, in case of a war, no? Yan no na kumutaatan from a national security perspective, ililingin Loki militar na you know, we cannot have national security sa man economically viable in Marianas. Because all the kaya obligasyon Amerika ha. Tanggin todos siya como Japan, no? South Korea, Australia, New Zealand. Tanggin todos sa Allied forces, no? muna sa Sebi, Marianas para sa visa training. Because wala ki obligasyon nito, no? Tanggin man po sa mga concern with China, wala ki obligasyon nito para ni busis to ensure, no, na man-viable, Yes. right? Pues este na debut fan mamaroda. Yes. Okay, pues Then he can pinilagyan ni Yeah. President Trump, no, Ms. Sheikh Tariq and trade agreements, no? Todo sila man gaya obligasyon. Kasi hindi ko kinamahal ng Department of Commerce na naliligo ang tenyu ginino na mindset, no, na todo sila man gaya responsibilidad ni Marianas. Yeah. Sa todo sa mga nasa no? Kaya meron siya. Pues debut kwa gini ratio. Atan ko sinya una halong gini edzo na klase ma-adopt di DOD na natudi allied forces wa minimum ratio of siya 1-2% Something. whatever Yeah. na sinya udi paroda. Okay, para inaw na also. Yeah. Lord, fan sa talisti Buenas. Nagasa no Agang fan mo gi cellphone please. Yan man ang gati cellphone 670-287-4536. Thank you. Okay. Pusa nigi iparoda gini. Yeah. I-allied forces debut famarada whatever na. Nasinya They're not working at everything. Yeah. Everything and Yeah. everything. Yeah. No? And that's why the working group is being small again. Tapos i-working group DOD apa zo Interior, US interior Department of commerce and transportation. transportation. No? And that's just a working group assigned as separate. It's the IGA or probably in a working group sa muna guahay in a working group sa dipininin na meeting. Like kung dulo, kada saktan parewa. Man maptus siya, man maptani ni gining Guam, gining American Samoa, US Virgin Islands sa kulang complaint session. Na yan, di ba tapan makausap sa tanagwa na siya na, you know, with these challenges, right? Okay. Nagasa wag kung masuso ni telephone test na ng trash yun waiting. Okay, just we're gonna control the time yun because limited time 2 minutes. Go ahead, caller. Yes, go ahead. In terms of economic pretty good debate for principles economics. None of the day, I'm going to take in leadership is looking at strategy ko umlakan na ko ito tatapos o umlakan na ko gagawin na sinendet sa Estados Unidos na diskusyon pinipintang ito sa langit pagkatapan mo ito so economic policy which is first and foremost in order for cinema to be kung Estados Unidos, we need a comprehensive plan. Hama patatsoki, hama patmumli, patataran patananawi. Sa tisilin para takalo, kaniya mga lutihong lutihong, ikapanan kino bibin mahina, so manahi, jesa, hafa tratamento. And not that is no, but we need to go back to the covenant. We always go back to the covenant. Okay, thank you.
with the United States. Ganon. Basta. That's a very good point. Kung mention na senyor di covenant, ingan, gagistigi section 904 di covenant na nilagyan ay Estados Unidos David assisti in Marianas in terms of economic development, no? Sa klaro, no? Sa digi pa ako na, no, hindi pa ako mas city sa mga ina at manu ni para guaha engagement sa allies, no? Ni para talikop naman mo. Kasi di paron kung sangonin na paron mafuksiji na Yes. paroda Yeah. sa gaygenaw gi tratus na. Oh. Alright, sa okay now ini siya taatan gimandan isti siya. Lo mga loki na para tafansoga gi isti tourism na. Lo mala sa tababa mas otro na area often na industry otro siya para sustain na. Yeah. Kasi niya internally driven no economic activity. Sa polo i-tourism fan mati haji matto fatwa. Yes. Okay, mga naman pus na concentrate put our Eggs in one basket, no? in one basket na. Yeah. Kus atan utro ka sinya ta explore isti mano si President Trump na hababaw sta opportunity other jurisdiction for commercial no exploration siya gi resources. Waha siya ti sumupukot na lo debi ta atan ni zutan no opportunity na patafan lala na. We can often make sure na we balance the conservation the economic development in terms of resources outside our 12 miles, right? So 0 to 3 basically it gives us local control, no? The federal policy 3 to 12 miles local and federal combined. Lo 12 to 200 miles is federal, no? Us mala sa tatan no na opportunities mga na concentrated ta gi tourism. Right. Us golali ko no delegate no siga explore no sa sta haba budget salan si President Trump that tatunga the way he operates na he's making a deal. Yeah. Na ti para ti todo no para foksiji si Trump, you gotta stand on yourself. Yeah. Because it's a right timing po to look outside na mala sa tafandiyo sa the Department of Commerce, U.S. Department of Commerce on licensing offshore exploration. Sa guahay na siya na interest representing the technology is there. Kasi ko na if we concentrate on other industry, I think no siya ha build up his other resources, revenue. Sa titulo para dependent di tourism na sa mampus valid to tourism. Exactly. Mula competing destination. Gusto nige i-otro talo agriculture. I'm glad na siga unta Fiji mo na sa for our own protection, food security. I mean, todo everything fails. Manutsutsita. Manlalala, manotota. Just like what our parents, our grandparents did. Sa na pa manggayid zaman mo kita, right? Timan bawbet na to. From that time, man ma-raise it from the farms. Because we always go back. The economy in the United States, you know this. It started with the agricultural industry and then the Industrial Revolution. Because we're in the information age, no, bula la siya competing no technologies na. No mga malifa delegate na agricultural thank you na zomo support loke siya na juda ista tulo mo na tuga naman mo to Guam bisita mo ginin Guam district, right? They visited your office last year or was it this year? This year si Glenn and si Erica. Yeah. So we're trying to it's again na visit. We're trying to push it's an effort Continental Shelf Act to have the Senate write on it. I mean adopt it so that the areas in the western states and including us can benefit from the Continental Shelf Act. Lotiman signatory hit ne Senate. That's why they're visiting your office and we're asking the U.S. Senate to be a signatory of that United Nations Law of the Sea. Well, thank you. Yeah. Leadership. Yeah. So tumana
in the conversation and seeing the movement with regards to our ag industry. Yes. You've been at the forefront of those conversations, no? It was very eye-opening and the presentation, just in the initial opening, no? Yeah. Sa sige na rekta na debit sa type farming. Lo, tigo na pa sa tawto di pagto sa bisingoner tamano gumawa sa ti lansero so, ti rancher so. That's not my subject matter expertise, no? And so listening to you guys, right, is the way I get my information to be able to go and push the work that you guys have put in over the course of this 10 years just to get a steady water supply, no? Sa sige naman ako put walo lo. Isino kung walo sa ganito sa walo. Yes. No, sa hindi problema pa ako kita sa ligo naman. Yeah. Acting the push. With that, no push, no delegate, no whatever it takes for Maazuda USDA. So that's where we're getting our funding from the NRCS, and that's USDA. Secretary Rollins, we're communicating, and she's getting direction. Look at, I think President Trump is relying on her consultation. Look at Secretary Rollins. Sa Maazuda, todo 3,000 rather. 3,000 district all across the US and including us. Inigi na sa lapi umahalom gini ni NRCS. As a matter of fact, I mentioned that na siya po inapasi EIS todo. So we don't have the capacity to the government. As a matter of fact, toza para doon niya government. US soyo ang conservation. Di mamararada. Keeping my fingers crossed, pwede kuha man halom gini sa. We're working directly with Senator June. I-ranchers tiniyan, hasta man Maazuda. We need to help these guys. So they're the producers of fresh beef. Can you imagine? We don't have to worry about importing anymore. So security, like. It's possible. Oh yes, right? it's possible. It's very possible. Yes. Ana fanutsit ranchers tinian cattlemen so ada fanutsit. I guarantee you that the leadership of Joe Sherman ana pambukay totoka. Wala janta tigisti okay, guys, mo question pa jota delegate na sadika por favor. Yes. Buenas. Si Dave Mindole, Evangelista Jr. Hi, Dave. Buenas. Ngayon ko din na sede ko na si King Hart, si Pudigin Tinian Sudo, gusto na kalahan. Aha. Ko na sa 7 months din sa todos sa pila todos na di ako ni Pinanadira di sa. Okay. Ko na si game sa power every moment sa pero ko na pero na committee leading in Washington. Okay. Okay. Thank you Neno na ko sa huhukay sa delegate. Okay. The idea, and it will work for the federal government. You have the Department of Agriculture, and I know some practice too that we can apply here directly through online. Okay. Thank you Leno na ko si Jesus Masi. Love you, Dave. Okay, po sa tanak bulay Zomo supporters na speaking of agriculture man is ta manoto tayo wonder ko 1 hectare 2 hectares I know na from the original pusupipos okay from 1 hectare to half no siguro sa 1 hectare usually I don't know. Okay pusti mano ayo kumikira Di mano Did yun sige lang sa remember no? Yeah. Sa parang agriculture blog.
Nag-accept ko yung para consulo. As a matter of fact, ang tumafalay din ang sino na mindset sa even you don't have to designate agricultural, ne? Ano atan huli ladira, mura lang no ba? No public land. Ihodzi na munisita na, I think that no, ito bano na siya. Ligaan na siya one house lot. No, one house lot. Sa ti permanent na. Pusna. Pusin sige na klasin. Let's go na mo to agriculture Yeah. sa Bebegwano. Yes. Sa Sa na mindset. Sa Monica, bula na pa ako na campus di sa bula pa mapunta ni mo kulo. Alright. Nagkasagwa gini na ang talo no. Like sa si Artist Chiluta. Buenas, Ray. Si Ray este. Yeah, okay. Ah. Ah. Ni dunia FY26 1.35 billion. Oh yes, yes. Imagine 1.35 billion dunia FY. Yes, 26. Pues what? Saya patay na buwan isida na sudah gin mo di masya easy 35 million. La, May three- finansi bilang India. Kasi tata 350 million lo. 1.35. 1.3 35, yeah. Yeah. Nagano Ray sa tumafa. So pwede si delegate o sudah mo kanta si Moilat na tahan sudah gidibiran na excited Okay. All right, Ray. Thanks. Está. All right. All right. Nagkasabi namin si James Lee Parsing, wagan mo dito at sa Gwini. 1.35 billion mga no kumumpegan so na sa lapig monta po siya. Yeah. Sa milat pa pa. Todo dua man hinami. Todo dua. Yeah. Lo di ma umilag sa kada toto family na. So, Lo kuno na sa lapig. So. you know, that's coming from the military investment. Yung pernatan. Kasi population of it is na ma-relocate din yung kinawa para dati po. Asa na kada una na soldier, no ba familiar niya. Not everybody lo lamigaya, right? Doesn't get anticipated no na soldiers na kapag na sila mamuka to go on living around 5 to 6,000. Yes. Multiply ano by the number of kapag niya pa mag-uun prosesan, no? Yeah. And the amount of money that's being generated sa manmangkautas na ekonomiya man the restaurant, no? Yeah. That's where, you know, the difference is the population, no? The problema sa gini, sige ito maging ekonomiya papa, sige ito pa maguntog na. Kasi mas dumikikiibay pa ni mo alin para yung small businesses gini. Sa sadik umuso ni sa lapi na. Yeah. Sa capital flight. Yeah. Umuso na. Lo. Buwan magay lanya dong kulo ito niya no 1.35. Yeah. Nasa lapi mo. Lo going back ito ta discussion no delegate no I think you're redundancy as the caller ne no you have a vision esta unli mo na ni sinya no para un tighten the knot of siga na maflon ibat i to nidso staki todos siya you're working with the offices of you know the branches of US government ne staki matungo full circle often is sorry pan matsugi gini dahil siya no successful okay mo na sa everything is dependent on other parts
the one part that na the tourism kalalanting sa iswa. No, everything else has to work. Yeah. Di bitan afang bokes the tourists. Quality food sa ni talo otro na issue. Yeah. Tisinya na karon na foto ay tourist ki hotel zapos equality of food gaya na mapipapra gi batea na. Iti siya gi palanggana na tuwa to kumikil mo seen that. Sa dililigtas di siya ipago na tempo. Yeah. Gigon malitroto zon na palanggana na mamimik si Stefan na. Tiufapto zon na toto. Yeah, pues sige siya palabra ni manuzo. Word of mouth and matutate visitors kita niya. That can hurt 1,000 times. Pues nigi siya na tighten the knots of the players of the tourism industry. Tapos the tourism, we have to look at other industry to make this thing work. For household, for household, for furnishing. Oh, wow. Made in the cinema, kita lang kita. Wow. Made to order, but made to order. Okay. Sangin malago pa por ejemplo, po ma-renovate itong kusina. Ano ang tuloy sa mga ni measurement, ni kulot, nga pa mga mo. Mafatina sa automation. Automation. Yeah, so little by little we're seeing these new companies, right, that is taking advantage of this pandemic, that not create the offer is a tariff. I don't know understanding pago na tariff. Sa tumafala yung mga tanis din an example. No mala sa tanagwan no trade deal zambuan. Okay, so esta tariff is all over the place. Do siya man deal it zambuan. Todo do produkto gini na magtaproduce gi sa saipan kini ng roda. Excess in agriculture industry. Tadza pero na posing and magtuwan. Okay. Kalan trade deal ne. Yeah. Pus bisa loki guam apa pa na hano magi mga loki ma-charge i-custom ne. Right? That's what we see bidala niya si Trump ne gi countries on a smaller scale. Yeah. To support each other. Pus trade deal is the tutungo ko siya noon pintusi si James Moylan. No? Well, i-customs or i-federal na government, no? Right? I-government. But that's a great idea and a great suggestion. Galo kimalago umidali na Zangenist siya Department of Defense contract man nagwa-requirement na umabay mo kanito. Yeah. At least another example upload na hula na resulta basta mo niyo. Lili ko as only sa maninidso ka. Yeah. Sa tita bebendi so. Yeah. Container full of containers niya tabendi tourist one zangin sige ne mafato tourist na. Yeah. Tinisora na tabendi gini sa taza tourist tinafato. Look, can we do a trade deal? Mga ma-charge CNMI na manhalom na container of uplook na tanafanggimin manan saipan na. Yeah. Lagi na kasi outside of the tourism na. No, okay, mala. That tourist district. Guardo mo question, inal mo po favor, preso ta delegate. Yeah, go ahead. You're on the air. Okay, gasa. Kitsagi talo mogi. Cell phone 670-287-4536. So, tagino siya na tuwa na kanan Gulf Guam no? Then is on Gulf Ring. So it's a local, it's not federal. Yeah. But that comes with being entrepreneurial, right? Sa singa na itaw-tota, siya na kasi business sumababa. Pero itsota kung government, whether local or federal, but the legal naman na sumapota, no? The catalyst. Yeah, to be the catalyst. Hindi na ko lang disappointed too. No, pag reschedule si Codel, may gawa ko. Congressional delegation ito ng Codel. From the small business, mas na-reschedule sa February. But,
kung bida mo sa malago pero mali challenges no right in terms of transportation and shipping issues no getting a loan for example no to start up how do we change these federal policies, these rules and regulations, these laws under the Small Business Administration for fit, no, para the right size additional policy for promote entrepreneurship in Marianas. Are you finding difficulty when you explain the right sizing of the policies to fit our need? Are you finding adversary in the U.S. I don't know agencies? No? if Or adversarial is the right word, right? So I think nagwaha no, I guess donas ni promaina ni promaligos tayo but you're opening their eyes, yeah. no? On how to right size it. Sa insunya sa pinaparewa So sa this Amerika year, at matulo, kung no? kasi siya i-committee hindi ka nasusunod, no? So the small business, for example, small business administration, aga sa no tawazan is opisina ng rural development, no? Remote and rural development opisina. Bago na administration para mabusbusin sa pisa magtunga na yafa masisali siya ni siyudad makat para kumpara no dahil hindi siya lugar di Amerika ni magsago, right? So how do you support those communities, no? So you gotta start looking at how these rules work and how it impacts these communities. Too often, for example, they have the same issues in terms of access of certain supplies, goods, right? Lo umbisyanin, right? Siya ang drive-by truck, no? Por ejemplo, kasi siya na town. So kita, totally no, by air or by Marcos, it cost, no? Yeah. It cost is exorbitant. Is a lot sinya no wire ko stress is a lot in terms of funds ne. Stress na mahalo. No anything else, no goods, no imported gigungwan no gi apeste no watching long gi supply chain ang problema. Scary. That's very scary. It's very scary. Yeah. Okay, we have a long distance call. Yes, you have a question for our delegate? Yes, please. Yes, go ahead. She can hear you. Go ahead. Your name and your question or comment. Buenas. Buenas. Oh, Oh my God. Memorias. What's she guy? Okay. Kagi pagbuno na bill, the committee and kailangan was out of the committee to go to the full house to be voted on. Ito na bill probaba na oportunidad para ma-conduzi ferry services gini sa Marianas currently under line included Northern Marianas. So it's in a line yung ni propose or so I guess introduce no who open that opportunity up to the cinema. And so I'm hoping na sa ganyan sa gini di September 1st sa matutuntalo yung session Congress na manbalak siya na bill gini committee. Okay. you know what? A question. Guamas paron extending. Maintenance under federal expenses.
Yeah, ang ganun ko dito. Very good recommendation. That's a very good recommendation ang kulino sa pag ginagi ottimo na si Mona ni pag na malyamisan si Barbara gini National Park Services dahil apa sila niya gilistan things to do and things to work on sa tatunga na mampus apa sila niya short pag municipal whether saipan luta patinyan yung pondo para no siya na sa aktibidad. And so we're working on it on Kulino. Thank you for the reminder. Yeah. Yeah. Yeah, very true. Very true. So, itutuo pa ako sa nabigasyon no para bebelikot na mano para ta po di federal accountable ni pero di pino glen gini pero maparoda no ipagamento ni pero maintain no siya na area. Sa currently may municipal mapapasik. Okay, si Jesus Mosi na no? Okay, konsige mo na. Okay, ano ah? Está. Yeah. Okay. Yes, bonito na recommendation si Jesus Mosi. Esta. Talk to you later. Okay. Okay, bonito na recommendation. I-puzzlean, wijaji, tasasagan either i-mina on island, on land, northern island, or underwater. Instead of ni naay dididi, pwede saan gini ni Presidente na haba budget salan. Ito, para tanafan atot siya, pawesti. I-outro, lilig niya kung northern island, toto south na ko siya ma-leverage siya, ko siya makila. Is na tano, hindi man mausan. So those are the issues na man mag-rubber up. Bonito siya na recommendation siya sa Iligfino Alemania, todo siya, masyati siya. Sa itaw-tawa, Yeah. Itaw-tawa po ni na siya dangin ma-adopta. As long as you got support, 50 plus 1%. Well, suggestion is a good suggestion. So, it needs to be community driven. Yes, that's right. Hindi malago niya lang Marianas 50 plus na 1. talikot naman. Pues, hapos yung kubos. Yes, Hapos that's yung right. publiko yung kubos. So, bonito na idea no siya sa going back lang na panaso ni si tutungi industrial revolution going back na Yeah. Amerika no parolala Amerika they went westward para fan mamina siya go silver Yeah. no dyan na fanlala ito i-train man ma-build train man ma-jamag intalo mountains to Yeah. sa popolala ito right dus nigi siya na dangin para debi balance na dangin para tafalala gini debi taatan isti na recommendation isti azuzut isti toto i zonya validity and local community driven
It has to be community driven. 50 plus 1%. Naging tanagway no na public no hearing sa linya Yeah. toto nala sa botay no. Yeah. 50 plus 1 plus 1 no no. Yeah. No sa 50 plus 1 Yeah. we work with democracy na. No. Dito na recommendation. Okay, pues is otro na ta discuss sa delegate. Put si James Moylan. It's almost gang. Apa pues balik ka mo na todo is Yeah. Are you pooling resources together Yes, to yes. get the message in the U.S. Congress? Yes. So tunga na mas matungo ni Guam, right? Yeah. Okay. So, you know, si pareho sa Planning Committee, pues muraptagti man. Okay. You know, sa ngayong baha siya, naklos na sunto, malago na, pero manakupan din niya committee. So, itaki, no? Pero yung bahan, sila niya para i-see na committee, siya guided. So, you know, we exchange information. So, we regularly sit down sa ina, tamano, para taligo, mas, para tanagwa, you know, that's a regular conversation si Jim. As a matter of fact, I'm heading out to Guam Agupa sa mga Senate ko deo puro paktu gato Guam. Okay. Visa si Chairman ni Senate Armed Forces Committee. So that's the Senate side, no? As the national si Jim sa beben panali sa ni Chairman ni Senate. As ni Lunes no puro panggupa pati niya puro maandan fasilidad siya ni mga kulong di papa sa listo no gobyerno sa ni leadership legislatura para you know to put pen to paper no sa stige problema right wala na problema Yes, right. lo i-issue gini hapag at priority no hapag at priority hapag na necesita no Dilansyon no, bulat problemata gini. Sa ti tapasigwa esta. No anak fan apa sili pinu menom ko no apa anyway ti tapasigwa na takalan takakad ga muna sa anak fan boundary tourist eh. Yeah. Sa ti tatungo mo no na ini gilay uno atan no delegate we have the resources, capacity locate to come up with solution ne. Lo titatungo mo no na patatutuhon. Ini uno lang na problema. Agree no, of a direction, right? First and foremost, no? And Mo no tiniton niya ne. right, Sige. Mo no po na phone na gili po so gini post office ti sa kumulasi tutun una problema isang tatin ne. magoy. Na sa first priority siya sa Ganito na, bulas na economic study. Gaha ma-publicize, right? Economic roadmap, no? Ito, titatungo. i-problemata ni. Mo no pa ron na phone na ne. Yeah, Sige. sige namin entus, natita, at isti, office na gagi, no? Hindi ginamasa, sa timan. Like, we're not having community conversations, no? There's this economic roadmap. We're not sitting down and saying, hey, community, estigir na mapresenta sta possible as well forma tugi istina roadmap. Ko todo din man agree. Estigir pa uno no para prioritize, right? No, infrastructure. Todo sa tumungan na tanisita sa lopi para infrastructure lo develop iba the priorities for the infrastructures in mga bago. Para go, the priority, CUC sa Kumuta Alegre finally CUC todo dos na malesipan publiko. Yeah. No? Como mariba Millions and millions. Yeah. Steve, pa yun eh. yeah, Apa nga to? yeah. Okay. It's just Anyway. kind of like prioritizing, right? You know, prioritizing where what is that we want to fix first. Yeah. But it's a lot. I'm someone again. Yeah. I mean, in the morning when I wake up. Nga pala eh. Una mo si Nancy, you know, ungkakan yan ay tagini. Okay? Iso ko recommendation ni Jogwa. Yeah. Sa sige muli ko. Da tagini ungkakan gan no yun napasigwa esta. Okay? Pusigon mo to gigima na tagini pa dun
Piga papa sa mga ano nila mo tuwa na pula siya concerns in community. Yeah, but you know, Law tuwa fa zao is no perspective, you're a fighter. You don't let anything off track your direction. Often so you know what the leadership mo na leadership mo na more I talk to people, Yeah. the more I sit with different organizations, that there are overlaps. No, there are overlaps. Yeah. Overlaps here is Overlaps siya with services, right? And in terms of the manner in which we can address it. That's it. And- Wag ni utro na hold on na nasa no long distance talo este. Kasi na pnota. The overlaps, Ah. right? We see him to address the problemata, the connected to the right hands and the left hands. Yes. No? Kaya tungo ang pabidadan niya agapa. So Yeah, kagi. communication is one of our biggest challenges is Yeah. communication, no? Alright, caller no gagyaw ki radio esta. Konsige mo na. Oh, okay. Okay. Oh, that's a very good question. Mhm. Okay. Di binyes din no Hindi di nilagay din Pedro. sa part, no? Oh, okay. Ang kulino, esteno na dili makay. Sa pag ma-issue, edzi time, guaha responsibilidad niya Department of Justice for file, edzi na claim ka tigipoti for ma-adjudicate. Pues, puriti matsowi, no? No, esta makay statute of limitations. Pues, kumikiling nga na taigis tayo na fine. Guaha kinalap din pa ako masisidin ni sa bagay interest ni Promafon, no, or Promalist i dynasty sa tetazi sa todo nguling mo na sa tali-talo na fasilidad na baba. Umanagasgas sa gini. Kumanagaskas. Sa Hanggang sa ginigam yung i-posting by Department of Public Lands. Parang si Senator Judy din share na guaha RFP puro mga nagaskas. Oh, that's So good. there's certain portions Public land, no? public lands. Tapos kung managaskas ito, manalago nito. Zay yazi manago or interesado pero Nga mali, mali, no? no? Singa mali. Okay. So that's a good development. Alright. Pusinigi, estado sa Mr. Lizama? Thank you, Kulino. Okay. Alright. Okay, nagasa. Nino. Okay. Wala, tatsulis ni caller si Ray. Talo? Kung sige muna. Yes. No comment. Yeah. No, dahil tinamit ako baka parang kinukwento siya sa mata comprehensive planning. Yeah. No,
Sakto na mga Alright. Está. Thank you, Nino. Okay, thanks. Alright, Ray. Okay. Okay, wala tatsulisti uno. Okay. Buenas. Buenas. Okay, guano question para i-delegate? Okay. good morning. Good morning, good morning. Either they're gonna help us become sustainable, or they're gonna give us things we don't like. Yeah. We need very right from the US. Yeah. How long does it take for you to get to the Saipan airport in Leasing and the 26, 27? Yeah, cool. He's my and I'm going in Marcel, California, cut down the time into 12 hours and after to the US market, but really they don't want to put this focus on bringing in focus from the US. Yeah. That's right. That's it. So either they want us to come or they want us to get something from them. How we lost money. That's really the bottom line. That's literally what I say to them. You know, you either give me the tools to allow me to thrive, or you're gonna give us The money. the money. Which is it gonna be? Want to help us thrive economically or give us more handouts, which we prefer to be more sustainable on our own. Yeah. Yes, sir. Está. Thank you. Thanks. All right. Since Mose, I think right timing line we have only I think 2 years, 3 years si Trump is not no. So we have a window, We have a very small to window. work with his own administration. Like this time we know when he wants to make a deal, so we can make a deal in whatever that we propose. The titudo para tagogo sa tizanya si Trump manoy ne. Maybe to understand the way he governs, no. Tapos inigit, I think no kumutatungo mas izonyan no. Is that anay signal? He's giving giving us messages how we can govern ourselves. Yeah. Stali tungo tulog no. All right, sa dami. Daligid og tunga na bula, you get lots of things in your mind. You're getting support from our community, ideas too, no? Yeah. You're getting You know, I'm Help. one of those people. Yeah. There's no copyright of what I get. yes. And it's not just about my ideas. It's about our ideas. And you know, when I go out and have these community conversations, I solicit, you know, what people's thoughts are. I am not one of those people who is a top-down kind of person. I'm from like the ground Yeah. up, and that's why I really enjoy having those things to the bill, right? Or going to the Yes. going to your community meeting out in Canada, right? And being able to hear what the issues are, right? Because the thing about farming, I'm really Yes. fascinated with farming, Yeah. and I really wish now, because I have a brief thought, you know, so unfortunately, we're gonna Nardu, no. Yes. So Nardu forest is where it's where the plants go to die. Sa mga kanayin, right? No, you know, Okay, so I'm hopeful. yeah. And I know that it's something, Yeah. right? And I hear it from all directions. Yeah. And I think one is just being able to organize. Yeah. Right? How do we look at these different issues and figure out where there are overlaps and start having conversations on how to tackle? Because
Like for example, Janitsu okay, delegate, give that person, mono molik, pega gine, mono yeah, molik. Mga makoni di toto ne, pega bini kaya tungo ne, pega mono niya passion, yeah, pega gwi. Allocate resources properly, yeah. balance, put them in the right place. There's so many amazing people here in our community, no? Lokita ng kaya, diba? Ini puro ako sa kanya, ini puro permasalahan, lokita ko. Honest, i-political. No? Hindi siya. Hindi, that is one of our biggest problems in political. No? It's not like the time has come and gone, right? At the Inspector General walked to the audit, no? Ako na puro katanangas na puro executive order din gobyerno to get our acts together for the state audit, no? Lo aga sa kaha, si 2022 budso ni zato very own profit holders niya. Department A, Department B, Department C. So, okay. They don't solve this, no? And so, you know, Di mana pa, we need to all level up Yeah. together, Yeah. right? We cannot just expect one Yeah. branch to carry the burden. This is all of us, right? And my concern for the audit, right? To stop ulili pa ako mas cities and Yeah. I'm begging. Yeah. I'm begging federal agencies to release the money, right? Basta matuchi niya yan, no? Matuchi Yeah, niya. cover it up. That's our only But shelter. it shouldn't be there, no? Because of the audit. Yeah. Kung matsutsugi regularly, Yeah. You know, when it comes to federal funds, we need to stop messing up, right? We need to show, you know, we can blame the federal government on our part, all we want. But the other issue is about being accountable, about the manner in which we spend reporting your this money. financial Reporting, yeah. right? Complying with the reporting requirement. SF 274, form SF 274. Right. Okay, was on a separate subject, how's mom? How's she doing? Balik todo? Hindi mas makakabis sila to. Dili sinanood mo, no? Dili sila sa barangay na maktuto. Kulang si bistan luplo. Yeah. No? Isa sila na ako. You know, gusto sa bata, right? Turata. Sa ginawa pa mo sa city na bigas na ako. Sa ba, pag-ipawakan mo, obligasyon mo. Yeah. Kung kaglo pala. Spend time with her. Kada mo to mo make sure na spend time. Yeah. Go kumulan sinano. Yeah. So it's a privilege. I don't see it as a burden. Pero ko, It's a privilege. gusto nga nila tumang itong pasyo, no? Kakamagod mo siya rin isang lago. Yeah. Ni, kasi I'm hoping na, no, sa go freely also, like, you know, church is life, pero, no, kadog ka, gisa mo ano papatay peta, no, dizigi mo lang. Ano ti makapunonan sa nigi magsuos. Tiniyan, resa mo tuwa to na ti manonan sa Sa, pinagpapalo, go, Zoku non-profit si Friends of San Jose. Kasi si hindi na gumadus pa ako naman sa Sydney, ganyan ni Friends of San Jose, di mo na, di gumadus ko na Friends of San Jose. Kasi pa ako, tema na sa mga umpuso. di qualify giyad siya. Di qualify. Eh. Sa gumadus. Oh my goodness, Church and that's right. state. Yeah, church and state separation, no? Yeah, so, ayan, puro siya professionals to come together to give their services. Free of charge. Free of charge. Si Pegs, si Uncle Greg Castro, and 200,000 sterling. Oh my Sa goodness. Tibarautos, no? Okay. Especially when you're talking about the side. So we're working on it. Alright. Time Working on is out for us para imanekong. Alright, si Zeus Masi, taloy Dr. Delegate, always, whenever you come back to update our community, just let me know to do Okay. your media rounds. Yeah. So I know that you're going to other media too. Yeah. So make sure you swing by Yeah. when you're, I when think you're the back. next time that I'm gonna be home is November. Okay, it's So before I'll see the you. holiday, no? Yeah. Okay, No? thank you. Okay. All right. Okay. Thank you. See you next time. Okay, so have a safe trip. Nai honeymoon, Marianas. We got this. Alright. Está. Okay. Thank you so much. Wala, kapanilo sa tanong upanis din na sumilog na this voice. Nabiro tati na tahutsong
Tahutsumi Kumata. Pago na Sabalo. Alright. Zusmasi talo para si Delegate Kimberly King Hines. Sana open stage ay natafan ading ko pago na kunito ani. Buenas. Oh, ahe, stop pa ba Hutsuma? Go ahead, go ahead. Sabiati Hutsum, go ahead ko. Go ahead, panon zokte. All right. Ahe ko magay. Aha. Greenland. Unggan rare earth minerals. As a matter of fact, unggan humuke no? Aha. Okay, Molly non-mention no both under water di magang second Marianas Arc and manggaygi seafloor massive sulfides bulagi siya ores rare earth minerals sasangan dyan pagan na dyan titatungo ko tududo siya papa na isla no i masusedi gini last week gua masoda sa Africa no ang tilapio $17 trillion worth of gold gidunya no lidzang na masoda bulan niya sa lapit niya ki the United States of America pues kung nga nina man sagin manggayga imina binigi lugatan in terms of no rover underwater no machine guaha technologist ako nino pos niya man identify ko guaha patadza because the technology is there siya man magtumoge no siya sa maatan tatapan magtu yeah Nautilus. Okay. Oh, yeah. Yes.
Okay, ko the technology is there. We just need to outsource it. Haji pero sinigwi. Yeah. Interest. Yeah. Pag NSD, wa SMP conservation group, anti-development. Yes. Mm. Mhm. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Follow that check pan CBS News, no? 60 minutes. Okay, está. Got it, ko. Jesus Mase. Alright, si Jesus Mase neno para todos si man agang halom si Jesus Mase. Dula siya rekomendasyon man mapatumagi gini. Ginin Amerika tala dos naman agang magi si Mr. Lizama. Man gagi gini man ilutas siya gini. San mula rekomendasyon distiyan tatutunas ti programan Marianas Agupa. Naiparata na laksi mo na ekonomiyata. Wah oportunidad para manotong ta nigeno in za hululo za manadinganin afanelos ki hila na nota importante no lesiya man akomprendihit kabalis tay manu muna ni para ta kadzun istina halum tano tito ka ula manotong ta tabiya man gagaduna naisiya man guamas libyano na linala para tulusik ini no pudeno mala zata pansigi mo na sa matitempo na para ta hutsu ipo kamata bago na sabalo siguro masi talo preso ta delegate Kimberly King Hines na kada biragi tatigin in Washington ha gikukui todo do in media outlets na ipofod may manautaw ta half man masusesidi half bidada niya opisina niya zan guiza mismo may paro na kadzon mo na si talo. Alright, po sa guwaho si Glenn H. Panglo niya talo. Wala agatete, kung gagagiwa gwenaw si Zeus Mase para hagos ang todos loki manggagigwenaw manay kung giislan guwaham. Esta otro sabalo talo si Zeus Mase.